Ayan, ha? Jeff! Video! Video lang! Bomb that shit, man! Fucking bomb that shit! Ano nangyari? Hindi na lang iniinom mo ngayon. Ha? Ano ba nga iniinom ba? Walang tagay! Walang tagay! Dapat ilayayaan namin ito Ito, mas magaling! Aray ko! Ano yun? Wala ko lang dyan! Hindi pa ako lasing! Ito nga! Patay Bibo! Ha? Yan na namin, star namin. Ay, sumayaw. Ayan na, ayan na, ayan na. Woo! Oh my God, oh my God, oh my God. Ow! Sabate! Ano ba daw? Nay! Ayoko solo mo. Ate, ate, ate! Saba! Sayaw mo! Oh! Sorry. Sorry. Rico, asan na siya step mo? Rico, nasa na yung step up king namin dyan? Ha? Niya? Aninyo. Asa na yung step up king? Wala, nagtao. Niya. Wala ko yung pare ko eh. Like a dog. Baka babalikan pa yan. May ano, may business. Okay na lang, John. Pass. May sipo. Kopal. GT. Na Bako, TYM. Frank. Represent. Represent your crib. Jeff. Represent. Represent Vegas, Don. Vegas. Rico. Represent your crib. Represent your crib, homie. Represent your crib. Represent your hood. Gaton, represent your hood. Ayaw ko. Ayaw. Anong ayaw? Ito, serious zone. Kaya nga eh. Welcome to the serious zone. Ano naman dito? President. Pang YouTube. Sa YouTube natin to. YouTube natin. YouTube. Ha? Rico, yung ano, yung skit mo. Meron tayong skit, sabi ko sa'yo eh. Serious Club. Tol, represent your hood. Mas mo namin trabaho. Hood guy. Literal na hood ang puta. Guy, and ano? Noy. Represent your hood.